बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नईम साकिब और आज की गलबात एक ऐसी नफ्सियाती बीमारी के हवाले से जो कैंसर से ज़्यादा खामोशी के साथ हमारे घरों को उजाड़ रही है। ये बीमारी किसी लैब में तशख़ीस नहीं होती, बल्कि ये हमारे ड्राइंग रूम्स, हमारी शादियों और हमारे सफ़ेद पोश होने के बरम में छुपी है। हम एक ऐसी कौम है जो अपनी अना की कीमत अपनी बका से ज़्यादा लगाती है। हम एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमारी अपनी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिन्हें हम मुतासर करना चाहते हैं, वो लोग जो शायद हमें पसंद भी नहीं करते। आज हम बात करेंगे उस सफ़ेद पोशी के बोझ की जिसने एक एवरेज पाकिस्तानी को जिंदा लाश बना दिया। आज का मौजू है लोग क्या कहेंगे, वो जुमला जिसने इस मुल्क में खुशियों का कत्लेआम कर रखा है। पाकिस्तानी मुआशरे में एक अजीबो गरीब तजाद है। हमारी जेब में धेला नहीं होता, लेकिन हमारी गाड़ी, हमारा मोबाइल और हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला समझे कि हम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। ये दिखावे की मईशत यानी इकोनॉमी ऑफ शो ऑफ, हम कर्ज लेकर आईफोन ख़रीदते हैं, हम कमेटियाँ डालकर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक ऐसी गाड़ी ख़रीदने पर लगा देते हैं जिसका पेट्रोल डलवाने के लिए हमारी जेब में पैसे नहीं होते और फिर हम उधार लेते हैं। सवाल ये है कि हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? जवाब बहुत सादा और भयानक है। दूसरों के लिए। हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल मुआशरे के हाथ में दे दिया है। हम वो चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, और वो भी उन पैसों से जो हमारे नहीं हैं, सिर्फ उन लोगों को मुतासर करने के लिए जिनकी हम परवाह नहीं करते। और इस नुमाइश का सबसे बड़ा मजहर हमारी शादियाँ। एक पाकिस्तानी बाप अपनी 30 साल की कमाई सिर्फ एक दिन के फंक्शन पर लौटा देता है। क्यों? क्योंकि बरादरी में नाक ऊंची रखनी है। हम देखते हैं कि एक ऐसी फैमिली जिसके पास शायद अपने घर की छत मरम्मत करने के पैसे ना हो, वो शादियों के मौका पर 5 किस्म की खाने और महंगी तरीन डेकोरेशन पर लाखों रुपए उड़ा देती है। मेन्यू में एक डिश कम हो जाए तो क़यामत आ जाती है, लेकिन बाप की कमर उधार के बोझ से टूट जाए कोई बात नहीं। ये वो सफ़ेद पोशी है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। हमने एक ऐसी रस्म को इबादत बना लिया है जो दरअसल हमारी मुआशी खुदकशी है। हम एक दिन की वाह के लिए अपनी बाकी की ज़िंदगी को सूद और किस्तों की जहन्नम में धकेल देते हैं, और वो लोग जिनके लिए सब कुछ किया जाता है वो खाना खाकर जायके में नक्स निकालकर अपने घर चल जाते हैं, और पीछे रह जाता है वो बाप जो अगले 10 साल तक इन पैसों का हिसाब देता है। दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, ये वो जुमला है जो पाकिस्तान में शायद मजहबी तालीमात की से भी ज़्यादा ताकतवर है। एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन वालिदैन कहते हैं लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा बेटा मरासी बन गया है, डॉक्टर क्यों नहीं बना। और एक बेवा दोबारा शादी करना चाहती है तो ख़ानदान कहता है लोग बातें करेंगे। एक नौजवान छोटी नौकरी करके अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे रोका जाता है कि ख़ानदान की नाक कट जाएगी। कोई मुअज़्ज़ज़ नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? हमने अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर ज़रूरत और अपनी हर सलाहियत को इस खौफ के भेंट चढ़ा दिया है, और हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो दूसरों को अच्छी लगती है, वो नहीं जो हमें खुशी देती है। ये सफ़ेद पोशी दरअसल एक ऐसा कैद खाना है जिसकी सलाखें नज़र नहीं आती, लेकिन ये हमारी रूह को लहू लहान कर देती है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास इस वक्त सबसे ज़्यादा अजियत में है। गरीब को फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या पहन रहा है, और अमीर को ज़रूरत नहीं कि वो किसी को मुतासर करे, वो पहले ही साहिब हैसियत है। लेकिन मिडिल क्लास वो इसके दरमियान में फंसी हुई है, जहाँ उसे अपनी साख को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ एक जंग लड़नी पड़ती है। एक मिडिल क्लास आदमी अगर बस में सफ़र करे तो उसे शर्म आती है, अगर वो अपना पुराना मोबाइल इस्तेमाल करे तो उसे एहसास कमतरी होता है, और ये एहसास कमतरी हमें कंज्यूमर कल्चर का गुलाम बना देता है। हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में नहीं हैं, और इस कोशिश में हम वो भी खो देते हैं जो हम असल में थे। हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को म्यारे जिंदगी समझ लिया, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ समझ लिया, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ
ذہنی سکون سے بنتی ہے۔ ہم نے چیزیں تو اکٹھی کر لی لیکن سکون بیچ دیا۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی اس نمائش کا حصہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ علم حاصل کریں، بلکہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا بچہ فلاں ایلیٹ اسکول میں پڑھتا ہے۔ ہم نے تعلیم کو ایک لگژری برانڈ بنا دیا ہے۔ والدین اپنی اوقات سے بڑھ کر فیس دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ان کا بھرم قائم رہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر بچہ ایک بہترین انسان نہیں بنا تو اس مہنگی ڈگری کی قیمت صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں۔ ہم معتبری ڈھونڈ رہے ہیں برانڈز میں، اسکولوں میں اور گاڑیوں میں، جبکہ معتبری کردار اور سچائی میں۔ آج کے دور میں انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اس سارے کلچر پر پیٹرول کا کام کر رہا ہے، یعنی یہ ایک نمائش کی آگ پر پیٹرول کا کام کر رہا ہے۔ اب صرف برادری کو متاثر کرنا کافی نہیں، اب پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو میں کتنا خوش ہوں۔ لوگ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے نہیں جاتے بلکہ تصویر کھینچنے جاتے ہیں۔ وہ سفر مناظر دیکھنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ چیک ان کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی ڈیجیٹل سفید پوشی کا شکار ہو چکے ہیں جہاں ہر ایک دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری زندگی تمہاری زندگی سے بہتر ہے، اور اس مقابلے میں ہمیں تنہائی اور ڈپریشن مل رہا ہے۔ ہم جب دوسروں کی چمک دمک دیکھتے ہیں تو اپنی سادہ سی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسکرین پر نظر آنے والی زندگی صرف ایک فلٹر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دلدل سے نکلا کیسے جائے؟ پہلا قدم خود شناسی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم بیمار ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لوگوں کی رائے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ آج ان کی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں تو کل وہ آپ سے کچھ اور مانگیں گے۔ لوگوں کو خوش کرنا اتنا آسان نہیں، یہ وہ کنواں ہے جس کی کوئی طے نہیں۔ اور دوسرا قدم سادگی کا اعلان۔ جس دن ہم نے یہ کہنا سیکھ لیا کہ ہاں ہمارے پاس مہنگی گاڑی نہیں ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دن ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جس دن ہم نے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا سیکھ لیا، اس دن آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ آپ کی قیمت آپ کے کپڑوں یا آپ کے فون سے نہیں بلکہ آپ کی قابلیت اور آپ کی سچائی سے۔ ہمیں سفید پوشی کا بھرم توڑ کر حقیقت پسندی کا لبادہ اوڑھنا ہوگا۔ دوستو، آپ کا اس دنیا میں قیام کتنا ہے؟ اتنا ہی جتنا میرا ہے، یعنی آپ کا اور میرا اس دنیا میں قیام بہت مختصر ہے۔ کیا واقعی اس مختصر وقت میں ان لوگوں کو متاثر کرنے میں گزار دینا چاہیے ہمیں یہ وقت جنہیں آپ کی پرواہ بھی نہیں؟ جس دن آپ قبر میں جائیں گے لوگ صرف یہ کہیں گے یار بہت برا ہوا، اچھا آدمی تھا، اور پھر آپ کے سوئم پہ، آپ کے چیلم پہ کھانے میں نمک کم ہونے کی شکایت کریں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے پوری زندگی قربان کر دی۔ آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں، وہ زندگی جو آپ کی اپنی ہو، وہ لباس پہنیں جو آپ کو آرام دے، وہ گھر بنائیں جو آپ کی ضرورت ہو، وہ خوشیاں منائیں جو سچی۔ سفید پوشی کا لبادہ اتار پھینکیں، کیونکہ اس کے نیچے سسکتی ہوئی روح اب مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ سوچئے گا ضرور۔ خدا حافظ۔